आगकू जेहेतु रथयात्रा आसूची घरे पुणी मिठा बनबनी तेबे चलतु आजिर वीडियो मु आपण मानकु दउची चाउल रे मालपुआ सहित भोजी स्टाइल रो गोटे खीरी जहाँकि राबड़ी वाला खीरी। वीडियोटी जदि आपण माने शेष पर्यंत देखुछन्ते ताले आपनकु निहाती भाबरे पसंद आसीबो। एठी आमे चाउल रे मालपुआ बनेबा। प्रथमे चाउल को भल से 4-5 थर धोई देई ताकू आमे 5-6 घंटा पई भिजिबा पई रखि दबा। एठी मु धोई सारलाणी पानी देगी मु ताकू भिजिबा पई रखि दउची। पाखापाखि 5-6 घंटा हे गलाणी चाउल भी हमर भल से भिजी गलाणी। ताकू आमे ग्राइंडिंग करिबा। अटा कदली रे मालपुआ बनांती, मैदा रे भी बनांती, किंतु थरे चाउल रे मालपुआ बनेकरी खांतु सतरे बहुत टेस्टी लागिबो। ता सहित पुणी खीरी भोजी स्टाइल रो राबड़ी वाला खीरी सहित खांतु सतरे बहुत टेस्टी लागिबो। एठी मु चाउल को जार रे ग्राइंडिंग जार रे दे दउची। ता सहित भल बास्ना भल फ्लेवर पाई मु देउची गुजराती। चाउल सहित आमे ताकू चिकन करी बाटी दबा। बेटरटा हमर भल से पूरा बाटी हे गलानी। बेसी पतला करिबेनी, बेसी पतला कले हमर बेटरटा पूरा पतला हे जिवो भल हबनी रेसिपी बनेबा पई। बेटर सहित मु पके दउची गुड़। मीठा पाई मु पके दउची गुड़। गुड़ जगह रे आपण माने चीनी पकांते, किंतु गुड़ मालपुआ रे गुड़र टेस्टटा बहुत भल आसे। एठी मु पान मधुरी पकाउची आ स्वाद अनुसार लूण दे ताकू आमे भल से मिसेई दबा। मिठार क्वांटिटी कम बेसी करि पारंते, किंतु जेहेतु मु खीरी बनिबो, खीरी भी मीठा, एडा अधिक मीठा हे गले से भी खाई हबनी। आपण माने देखिकी मीठा पकेबे। आ एठी मु गोटे छोटो गिना अटा दउची। अटा को हमें भल से मिसेइबा। ताकू हमें 10-15 मिनट रेस्ट पाई रखि दबा। आ भितरे हमें खीरी रेडी करिबा। खीरी चाउल को मु भल से धोई सारलाणी। मोर एठी बासमती खीरी चाउल अछि। खीरटा भी मु आगुरु गरम करिकरी फुटेकी रखुची। आपण माने मो रेसिपी रे जानि परिबे कम समय भितरे आमे केमती खीरी बनै परिबा। आपण माने मो वीडियो को जदि फॉलो करसंती ताले निहाती भाबरे जानि परिबे कम समय भितरे 10-15 मिनिट रे आपण मानकर खीरी बनि जिवो। एपटे मु प्रेशर रे भाजी सारलाणी काजू आ किशमिश। सेथिरे बाकी जो बळका घी रे मु पके दउची 2 चमच पाखापाखि चीनी के आमे टिके घी रे भाजीबा कलर पई। खीरी रो कलर हम पूरा भोजी स्टाइल रो कलर आमे आनिबा। ए भଳି जेतले कलर आसी जिवो हमर चाउलटा पकेबा। आमे खीरी चाउल ताकू 1-2 सेकंड पई आमे टिके घी रे भाजीबा। बेसी समय भाजीबेनी। भाजी गलाणी मु एथिरे पानी दे दउची। ता पूरा लो मीडियम आंच रे आपण माने बसेइबे। 7-8टा सीटी जेमती मारिबो। 7-8टा सीटी मारि देला परे हमर चाउलटा पूरा भल से फिटी जिवो। आमे जदि खीर रे चाउलटा को बसेइबा ताले आदम भी माने कम समय भीतर हबनी, बहुत समय लागिबो। देखंतु मोर एठी 6-7टा सीटी रे चाउल केते भल से सिजी जाईची। आमे ताकू एमतिया गोटे चरका साहाय्य रे आमे ताकू आउ टिके मिसेई दबा। आपण माने जानि पारसंती ना मो वीडियो रे केते कम समय भीतर मु खीरी बने दउची। आपण माने एमती ही खीरी बनेबे। खीरटा भी एपटे हमर गरम हेई कि अछि। हमर आ भितरे चाउल सिझा चाउल को हमें खीर सहित पके दबा। आउ बेसी फिटिबा भी दरकार नाही। चाउल हमर भल से फिटी गलाणी। खीरटा भी आगुरे हमर पूरा फुटी गिरी राबड़ी हे जाईची खीर। ता सहित मु पके दउची 2टी तेज पत्र। आमे एथिरे पकेबा मिठा। निहाती आपण माने रथ यात्रा रे ए भଳି रेसिपी बनेकरी खांतु। जदि भी आपण माने मालपुआ सहित खीरी केबे बनेकी खाइ नांती निहाती थरे ट्राई करंतु। सतरे बहुत टेस्टी लागिबो। मालपुआ त आपण माने सीरा बनेकरी खाउतिबे, किंतु थरे खीरी बनेकरी खांतु। लास्ट रे आमे पकेबा मिल्क मेड। जदि भी आपण माने मिल्क मेड पकेबा को न चाहुसंती ताले काजू को भाजीकी ताको ग्राइंडिंग करिकरी ए समय रे पके परिबे। आहुरी खीरी टेस्ट मध्ये लागिबो। मिल्क मेड पके सारला परे आमे ताको आउ टिके
5-7 मिनिट ପାଇଁ ଫୁଟେଇବା। ଆମର ଦେଖିବା ଏପଟେ ବେଟରଟା କେଉଁ ଭଳି ଆମର ଅଛି। ବେଟରଟା ବି ଏପଟେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତେଲ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ତାତି ଗଲାଣି। ଦେଖିବା କେତେ ତେଲ ତାତିଛି, ଆଗ ଟିକେ ପକେଇକି ଦେଖିବା। ଏପଟେ କ୍ଷୀରିଟା ଆମର ଫୁଟୁଛି। ତେଲଟା ଭଲସେ ତାତି ଗଲାଣି। ବେଶୀ ଗ୍ୟାସକୁ ହାଇରେ ରଖିବେନି କି ଲୋରେ ରଖିବେନି, ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ମାଲପୁଆ ପ୍ରାୟ ଜଣଙ୍କର ଫୁଲେନି, ପ୍ରାୟ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ମାଲପୁଆଟା କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇକି ପୁରା ପୁରୀ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲୁଛି। ନା ମୁଁ ଏଥିରେ ଇନୋ ପକେଇଛି ନା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକେଇଛି। ବିନା ଇନୋ ବିନା ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଚାଉଳରେ ବନେଇଲି, ଏତେ ଫୁଲା ଫୁଲା କେମିତି ବନେଇଛି। ରେସିପିକି ମୋର ଫଲୋ କଲେ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମାଲପୁଆଟେ ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆମେ ପକେଇବା ଲାଷ୍ଟରେ ଲୁଣ। ଲୁଣ ବିନା ତ କୌଣସି ରେସିପିର ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ। ଯେତେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ମସଲା ପକେଇଲେ କିଛି ବି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ରହେନି ବିନା ଲୁଣରେ। ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଦେବା କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ରାବିଡ଼ି କ୍ଷୀରି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁତିକ ମାଲପୁଆ ବି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି। ମାଲପୁଆ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ବୋହିକି ଖାଇସାରିଲେଣି। ମୋ ରେସିପିରେ ପ୍ରାୟ ମିଠାର ରେସିପି ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଘରେ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କମ୍ ମିଠା ଖାଇବାକୁ, ମିଠା ତ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମିଠାର ରେସିପି ମୁଁ ଆଣିପାରେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ମାଲପୁଆ, ଚାଉଳ ମାଲପୁଆ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଘରେ ଖାଇକିରି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।